अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल होली कुरान तिलावत 786। आपने मेरी पिछली वीडियो देखा था और उसमें हमने बताया था कि आप किस तरह पढ़ेंगे सीन और स्वाद को। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक की बात करेंगे इसे कहते हैं नून कुतनी। और कुरान मजीद में जो हम लोग पढ़ते पढ़ते देखते हैं कहीं कहीं कि एक छोटा सा नून बना हुआ आ जाता है, तो हम परेशान हो जाते हैं कि इस नून को किस तरह पढ़ें। और ये बिल्कुल छोटा सा लिखा होता है। कुछ लोग तो उस नून को दरगुजर कर देते हैं और देखते भी नहीं हैं या उनको पता भी नहीं चलता कि यहाँ नून लिखा हुआ भी है या नहीं लिखा हुआ, तो बिल्कुल एकदम से गुजर जाते हैं वहाँ से, उस नून कुतनी को पढ़ते ही नहीं हैं। और कुछ लोग इस वजह से नहीं पढ़ते कि उनको पता ही नहीं होता कि हम इस नून कुतनी को कैसे पढ़ें, उस छोटे से नून को हम कैसे पढ़ें। तो मैं आज आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि इस छोटे से नून का कायदा क्या है, इसको पढ़ना किस तरह है, वक़फ़ में कैसे पढ़ना है, बग़ैर वक़फ़ में कैसे पढ़ना है। तो आज मैं इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में इस बारे में बताऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ फ़ायदा हो रहा है तो आप मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट्स भी कर लिया करें, कमेंट्स ज़रूर किया करें और शेयर भी कर लिया करें। आज हम बात करते हैं नून कुतनी के बारे में। कुरान मजीद में हम देखते हैं कि एक छोटा सा नून बना होता है और ये कुरान मजीद में तकरीबन 50 जगहों पर है। और कुछ तो आयत के आखिर में होता है, यानी कि दूसरी आयत के शुरू में होता है, और कभी कभी लाइन के बीच में आ जाता है, आयत के बीच में आ जाता है। फिर तो पढ़ना और भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि आप लोगों को पता नहीं होता कि इसको हमें पढ़ना कैसा है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखिए, ये मैंने नून कुतनी का एक कायदा लिखा है, एक रूल है, उसके मुताबिक हमने उसको पढ़ना है। अब वो रूल क्या है, वो कायदा क्या है कि तनवीन के बाद, यानी कि 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश के बाद, तनवीन के बाद अगर हमज़ा वसली आ जाए, हमज़ा वसली वो हमज़ा होता है जिसको हम कभी पढ़ लेते हैं, कभी तो वो गिर जाता है। पिछली आयत को अगले आयत से मिलाने के दौरान उस हमज़ा को हम नहीं पढ़ते, तो हम उस हमज़ा को हमज़ा वसली कहते हैं। हमज़ा वसली को गिराकर नून कुतनी, ये जो मैंने नून बनाया छोटा सा नून लगा दिया जाता है। और ये मैंने मिसाल भी लिखा हुआ है जो कि पारा नंबर 9 में है, क़ाल अल मलाउ में, सा मसलन अल कौम, इस तरह मैंने लिखा हुआ है। लेकिन हम लोग इसको इस तरह नहीं पढ़ते, जिस तरह पढ़ते हैं वो है सा मसलन कौम। अब देखें, लाम के ऊपर जो हमने 2 ज़बर लिखा हुआ है, ये 2 ज़बर ये तनवीन है। तनवीन के बाद हमज़ा आ गया है जो कि हमज़ा वसली है, और इसके ऊपर मैंने ज़बर इसीलिए नहीं लगाया कि आप लोगों को समझाने के लिए, अगर हम ज़बर लगाएंगे अल कौम बन जाएगा, तो सा मसलन अल कौम। लेकिन तनवीन के बाद ये हमज़ा आ गया है जो कि गिर जाएगा, ये हमज़ा वसली है। तो इसको गिराने के बाद, हमज़ा वसली को गिराने के बाद छोटा सा नून लगाया जाता है, उस नून को नून कुतनी कहते हैं। और वो नून ज़ेर के साथ लिखा होता है और उसको पढ़ना होता है, वो थोड़ा नीचे लिखा होता है साइड पे, तो उस पर आप थोड़ा फोकस किया करें। अब हम इसको गिरा देंगे यूँ, और हम छोटा सा नून बना देंगे यहाँ पर, ये देखें। और जो 2 ज़बर होगा उसको हम सिंगल कर देंगे, सा मसलनिल, मसलनिल। अब हम इसको पढ़ेंगे मसलनिल। अब हम इसको सा मसलन अल कौम नहीं पढ़ेंगे, सा मसलनिल, निल, छोटा सा नून बनाया हमने, और हमने हमज़ा वसली को भी गिरा दिया है। इसी तरह की और भी एक मिसाल है, जैसे कि हम सूरतुल हुमज़ा में पढ़ते हैं। वो मिसाल तो ऐसी है कि वहाँ पर पढ़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप लोगों को बताना ज़रूरी है। वहाँ पर तो हम पढ़ते हैं वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा। लेकिन आपने देखा होगा बहुत से हुफ़ाज़ इकराम यहाँ पर मिलाकर जब पढ़ते हैं तो वो इस तरह पढ़ते हैं, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़तिल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा। अब उन्होंने जो ये नून पढ़ा है इसलिए कि वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, आखिर में जो गोल ता है उसके नीचे 2 ज़ेर आ गए, तनवीन। और जो दूसरी आयत है अल्लज़ी जमा, यहाँ पर जो हमज़ा है ये हमज़ा वसली है। अब जब वो मिलाकर पढ़ेंगे, वसल में पढ़ेंगे, मिलाकर पढ़ने को कहते हैं वसल। जब वो मिलाकर पढ़ेंगे तो फिर वो ता के 2 ज़ेर को हटाकर 1 ज़ेर लगा देंगे और आगे छोटा सा नून बना हुआ जो है उसको पढ़ेंगे। वो लिखा हुआ है छोटा सा नून,
تو ہم پڑھیں گے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي. یہ دیکھیں، یہ قاعدہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا، سمجھ لیا ہوگا۔ مثال کے طور پر اب میں آپ کو ایک اور مثال لکھ کے سمجھا دیتا ہوں۔ یہاں پر دیکھیں، نوح ابنہ، یہ ہے با اور یہ نوح ابنہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہا ہے، ہا کے اوپر دو پیش آ گئے، یہ دو پیش تنوین والے، تنوین کہتے ہیں ان کو۔ اب دو پیش کے بعد یہ جو حمزہ ہے، یہ حمزہ وصلی ہے۔ اب ہم یہاں پر جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہم اس طرح نہیں پڑھتے جس طرح میں نے لکھا ہوا ہے، ہم یہاں پر اس کو جو پڑھتے ہیں قرآن مجید میں نوح نبنہ پڑھتے ہیں ہم اس کو، نوح نبنہ۔ اب وہ نوح نبنہ کیسے بن گیا، وہاں چھوٹا نون لکھا ہوا ہے، اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے، یہ میں نے آپ لوگوں کو آج بتانا ہے اور بتا رہا ہوں۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہوگا آسانی سے۔ تو ہم دو جو پیش ہیں ان میں سے ایک کو ہٹا دیں گے، یہ ہٹا دیا ہم نے، اور حمزہ کو گرا دیں گے اور یہاں ایک چھوٹا سا نون بنا دیں گے اور اس کے نیچے زیر لگا دیں گے، نوح نبنہ، نب نون کو ہم ملائیں گے، اس چھوٹے سے نون کو ہم با سے ملائیں گے، تو یہ بنا اس طرح سے نوح نبنہ۔ اب یہ کیوں بنا، کیسے بنا، یہ قاعدہ ہے جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا لکھ کر، کہ تنوین کے بعد اگر حمزہ وصل آ جائے تو اس کو گرا کر اور تنوین کے ایک حرکت کو بھی گرا دیں گے اور وہاں ایک چھوٹا سا نون لگا دیں گے اور اس کو پڑھ لیں گے۔ تو اس طرح ہم اس کو نوح نبنہ پڑھیں گے۔ اور جو تبارک الذی پارہ ہے، پارہ نمبر 29، اس کی پہلی آیت بھی اسی طرح ہے کہ آیت ختم ہو رہی ہے اور دوسری آیت شروع ہو رہی ہے، اور وہاں بھی ایک چھوٹا سا نون لکھا ہوا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ الذی، یہ جو حمزہ ہے نا، یہ حمزہ بھی وصلی ہے، اور اگر ہم ملا کر پڑھیں گے تو قدیر الذی پڑھیں گے۔ اور قدیر الذی کیسے بنا، وہاں بھی را کے اوپر دو پیش تھے، وہاں بھی را کے اوپر دو پیش تھے اور آگے حمزہ وصلی تھا، اور پھر یہی قاعدہ یہاں بھی دو پیش والا ہے، وہاں بھی دو پیش تھا، تو یہی سیم قاعدہ ہم وہاں پر اپلائی کریں گے۔ اس قاعدے کو اپلائی کرتے ہوئے ہی ہم پڑھیں گے قدیر الذی۔ امید ہے آپ کو یہ نون قطنی والا قاعدہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ اور بھی آسانی سے اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یوں سمجھ لیں، جہاں بھی آپ نون قطنی دیکھیں اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اور اگر وقف میں ہو یعنی کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی، تو آپ وہاں اس کو چھوڑ دیں۔ آپ کو اگر مشکل لگ رہا ہے اس کو سمجھنا، اس کو پڑھنا، آپ اس کو وہاں پر چھوڑ دیں اور آپ اس کو پڑھ لیں الذی جمع مال، یعنی کہ آپ کو یہ ضرورت ہی نہیں کہ آپ پہلی آیت کو اور پھر دوسری آیت کو ملا کر پڑھیں، جیسے کہ تبارک الذی پارہ نمبر 9 کی پہلی آیت جو ہے، پہلی آیت ہی اتنی بڑی ہے کہ آپ کو سانس لینا ہی پڑے گا اور پھر آپ کو دوسری آیت ملا کر پڑھنا پڑے گا۔ تراویح میں قرہ حضرات جب پڑھتے ہیں تو وہ تھوڑا جلدی پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، تو وہ اسی رول کو اپلائی کرتے ہوئے چھوٹا نون قطنی کو پڑھتے ہوئے جاتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو سمجھ میں آ گئی ہوگی، نون قطنی کے بارے میں آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے فائدہ ہو رہا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا آپ کا حق بنتا ہے، اور یہ آپ کی طرف سے بہت بڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے پوائنٹ کے ساتھ جو کہ آپ کے لیے بہت ضروری ہوگا انشاءاللہ۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔